Dol, sugot ra ka maangkan ka pero nakaibana. Ha? Ambot ni mo, Dol. Sana pagpangutana, Dol, nga sugot ra kog maangkan pero nakaibana. Aw, musugot oy. Nga nagutawon. Aw, musugot na lang. Sa mandiay nang. Okay kayo. Dol, sige ra man lagi kag kaon unya. Sige ra po kag panambok. Musamot jud kag katambok. Aw, lain man pod og maniwang ko, Dol, nga sige gani kog kaon, so manambok jud ko. Lain pog sige kog kaon nya maniwang ko, unsa mo ko bitokon? Ambot ni mo, Dol. Una, ikaw, bisin sige kag kaon nya wa ka na nambok, di man ka bitokon kapag purga. Dol, nganong sige man kag kaon og pan? Wala kay rice diha. Ang alam mo kaon kog rice nga pan ra man ang available.